हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? गुड मॉर्निंग, सबा अल खैर, खुश आमदीद, जी आया नू। सारियां ज़बानां दा मुखफ़फ़ है जी आया नू, खुश आमदीद, मरहबा, अहलन व सहलन, मरहबा बिकुम। ठीक ठाक हो? अज भाई मैं कोई ऊँची नीवीं गल कर लवां, कोई गलत गल कर दवां, कोई गुस्से गिले से शिकवे। मैं अल्लामा इकबाल तरह किताब लिखी शिकवा, तो जनाब अली शिकवे तरह की तकरीर कर देवां, कोई मैसेज दे दें, किताब अपनी अयां कर देवां, रोशन कर देवां। दुनिया जहाँ से 40 साल का मशहूर है शहनशाह जहाँ रसाला, पूरी दुनिया से मशहूर है रसाला जड़ा। ये सन 1980 का लिखिया होया, 1995 तक ये चलता रहा। ये 500-600 सफ़े ने, और इस तो बाद फिर 1500 सफ़े, 2000 सफ़े का रसाला शहनशाह जहाँ दी जोंग हिस्ट्री टाइम, वर्ल्ड हिस्ट्री टाइम, यूनिवर्सल वर्ल्ड हिस्ट्री टाइम रसाला लिखिया, अखबार लिखी, अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी च छपाया। मुल्तानों, लाहौरों, जंग अखबार तो, नवाया वक़्त तो, प्रैस तो लखां करोड़ रुपए लाए कौम नूं सीधे राह लाउण वास्ते। कॉलेजां, यूनिवर्सिटियां, मदरसियां च कुरान की तालीम नहीं है, सियासत की, इल्म हिकमत की, सही मजहब की तालीम कोई नहीं दुनिया जहाँ से। अपने मुल्क च तो बेड़ा गर्क होया तालीम का, तो सोसाइटी का, सारी सोसाइटियां का, कल्चर का, ट्रेडिशन का। तो जनाब अली कित्थों मिलनी है? वो उस्ताद जिहड़े पुराने बजुर्ग अल्लामा इकबाल कायदे आज़म तरह के बजुर्ग उस्ताद सी, वो हुण इस दुनिया च नहीं रहे। वो अपने अपने सफ़र ते रवाना ने, अल्लाह ताला दे कोल ऐश कर रहे, तो बाकी जिहड़े थल्ले ने वो बेहोश हो रहे हैं, तो वो शैतानियां कर रहे। हुण जे बहुती गल कीती शैतान दी, तो तुसीं कहना कोई मौलवी आ गया, मुफ्ती आज़म आ गया, कोई मुल्ला आ गया। गल कि दुनिया के अंदर 5 कौमां ते 5 लोग दुश्मन ने तुहाडे इस मुल्क दे, मुसलमानां दे, दीन दुनिया दे, इस्लाम दे, कुरान दे, नबी पाक दे, ते जियालियां दे दुश्मन ने। उन्होंने पछाण लो, दुश्मनों को कड्डो मुल्क चों, अपने जिसम चों, तो अपने फ्यूचर चों, अपने हालात चों, तो तुसीं कामयाब हो, कामरान कौम बन सकते हो। मैं 5000 मैसेज दुनिया के अपने इस जी वर्ल्ड वाइड दी यूनिवर्सल all speeches, all kind, VIP, holy king of scholars, VIP टेक टेलीविजन, अमेजिंग इनक्रेडिबल टॉकिंग स्टूडियो बनाया है। ये जनाब अली पूरी दुनिया से चल रहा है, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड ग्लोबल वाइड सर्विस के उत्ते पूरी दुनिया देख रही है। 5 ज़ुबानां च पेटेंट चैलेंजेबल लैवल ते मैं इनू स्टैंडर्डेबल VIP लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल अरेबियन लैंग्वेज, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज, इंटरनेशनल उर्दू लैंग्वेज, इंटरनेशनल इंडियन देसी लैंग्वेज, ते अपना यानी कि वलैती लैंग्वेज विच बयान दे चुके हाँ। 5000 बयान। अगर मैं एक बयान CD का अपना मुआवजा हासिल करा या मंगा तुहाडे को, तुसीं दे नहीं सकते। कम से कम एक CD मेरी 15 मिनट तो 2-2 घंटे तक दी है, तो 5-5 करोड़ रुपया ये अंदर। ये तो ज़्यादा कीमती किताबां दे मैं विच फलसफे, इलमी फलसफे, नुकात बयान किए, जिहड़ी अपने इस इस्लामी किला, इस्लामी जमहूरीत पाकिस्तान की अवाम, हुब्बल वतन पाकिस्तानी गरीब अवाम, तो जियाले अवाम, सिपाहियां, फौजियां वास्ते ये बयान और मैसेज दिते। अफहाम तफहीम दे, अखलाक व अदब एहतराम दे, कल्चर दे, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल की तालीम का, फलसफे दे, इस्तेहकाम, यकजहती, प्यार मुहब्बत, अखूत वास्ते। लेकिन फिर भी तुहानू अकल तमीज़ ना आवे, हुकूमत नूं, फौजियों नूं, सिपाहियों नूं, हवालदारां नूं, ते जनाब चूड़े मरासियां नूं, ते इस कौम के दुश्मनों नूं, जाहलां नूं, ते फिर अल्लाह ताला दे वारस है ही अगे, तो सैलाब तो होना ही है। दुनिया जहाँ के उत्ते जिहड़े दहशतगर्द, जाहल, शैतानां दी औलाद फिरदे आ, उन्होंने मौका मिल जाना। और ना फौज को संभाल होना, ना सिपाहियों को, ना कौम को, ना सियासतदानां को, ना मुल्क के जियालियां को, ना हुब्बल वतन को। ये सारे की पी बोल जानी है, तो जनाब तुहाड़ियां तुहानूं पेचस लग जाने, किसी को संभाल नहीं होना। तुहाडे कोल मेरियां कैसटां की कीमत नहीं दे सकते। ये 5 करोड़ रुपये एक कैसेट का भी लवां कम से कम, तो मैं 5000 कैसटां इस वक्त सीडियां बयान अपने इंटरनेट, इंटरनेशनल ग्लोबल वाइज दे उत्ते मैं भेज चुकिया वा। इंटरनेशनल लैवल का कानून, ला रेगूलेशन है, इंटरनेशनल ला रेगूलेशन जो UN ने
सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अरब, गल्फ, मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया के रशिया मशिया टशिया जो भी ने गवर्नमेंट ने इंटरनेट होल्ड कर रहे हैं, सैटेलाइट डिवीजन सोलर सिस्टम और सैटेलाइट इंटरनेट डिवीजन उन्होंने का बयान है। कोई भी शख्स अंग्रेजी उर्दू अरबी च बयान दे के अपना यूट्यूब के उत्ते चैनल जो बना के पूरी दुनिया से नशर कर रहे हो, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬੋਲ ਦੀ ਕੈਸਟ ਦੀ ਸੀਡੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ $1000 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, 2-2, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ, 5-5, $10,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਲਾਹੌਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ, ਬੰਬਈ ਹੋਵੇ, ਖਲੀਜ ਹੋਵੇ, ਗਲਫ ਹੋਵੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ, $50,000, 50,000 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਲਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪਾਸ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਖਪਾਇਆ। ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਜਾਹਲ ਏਡੇ ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਵਫਾਕੀ ਮੁਤਸਬੇ ਆਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਹਲ ਬੈਠੇ ਕਮੀਨੇ ਚੂੜੇ ਮਰਾਸੀ ਨਕਲੀਆਂ ਸੰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵਫਾਕੀ ਮੁਤਸਬੇ ਆਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਵੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਦੋਂ ਲਗਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਰੀ, ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਫ਼ੇ 2 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ PTV ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੜ ਜਨਾਬ 2-3 ਸਫ਼ੇ ਭਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਰਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਅਰਬੀ 'ਚ ਲਿਖਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਦੀ 1200 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਬਰ ਸਗੀਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਰਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ, ਉਰਦੂ ਵੀ। ਬਸ ਸੁਣ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਬਲ ਕੁਮਾਰ ਮਰਾਸੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਬਗੈਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਕਰਾਚੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਵਬਾ ਫੈਲੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਦਰ ਅਯੂਬ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਦ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਫਲਾਹ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਦਮੁਲ ਹਰਮੈਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਹ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਮਰਾਸੀਓ, ਇੱਕ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਕੰਜਰ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਚੂੜਾ ਮਰਾਸੀ ਜਮਾਦਾਰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਸਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਖਿਲਾੜੀ ਲਾਤਾ ਸੀ ਗੇਂਦ ਬੱਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਾਬ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਲਾ ਹੀ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖਿਲਾਉਂਦਾ। ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਅੰਡੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ, ਦੇਸੀ ਬਲੈਰਰ ਫਾਰਮ ਖੋਲੋ, ਇਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਫੌਜ ਏਡੀ ਬੁੱਧੂ ਜਾਹਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ, ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤ, ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ, ਏਡੀ ਹੁਕੂਮਤ کہ جناب علی انہوں اپنی وردیاں دا پاس ہی نہیں ہے، ستاریاں دا پاس ہی ہے۔ اس ملک و قوم اسلامی جمہوریہ پاکستان دی نا دا لاج نہیں ہے، اس قوم مقدس سرزمین ساڈی مادر وطن دا لاج نہیں ہے کہ اتنے کیڑی کام کرنا، نوکریاں وردیاں پائیاں کد واسطے آئے ہو؟ اتنے کوڑا چکنا ہے تو کوڑا چکو، صفائیاں کرنا ہے تو صفائیاں کرو، صرف سڑکاں دیاں کوڑے خانے اٹھاؤ اتوں۔ کہ جے ملک عوام دی، قوم دی، اس مظلوم عوام دی جیڑی عوام قائد اعظم علامہ اقبال، لیاقت علی خان، بی بی فاطمہ جناح رحمت اللہ علیہ دی آس تے بیٹھے سی، انہاں دی جناب علی تسی
फलसफे तालीमात अमल करके इस मुल्क कौम की खिदमत करो। वर्दी पा के अपने आप को इत्थों का दादागीर बदमाश गुंडा टोंटा बदमाश जरनल ना समझे करो, फौज का अफसर ना समझे करो, या SP DSP GIG IG PIG ये सारे ना समझे करो। इस मुल्क का खादम बनो। सब तो पहले तुसी आर्मी ते पुलिस वाले हुकूमत के बंदे अल्लाह आदना इस मुल्क के खादम बन के सिर झुकाउणगे अल्लाह ताला दे अगे, नबी पाक दे अगे, पंजतन पाक दे अगे, ते फिर ही काम होना है। जे तुसी आकड़ गए वर्दी पा के तो असीं चूड़े नूं भी वर्दी पा दईए। चूड़ा मरासी जांगली जिहड़ा जमादार टट्टियां पिशाब चुकदा लोकां दे गली गली महल्ले महल्ले हैं जी सफाइयां करदा, ओह च भी गद्दारी करदे हो ते ओह भी टाइम सिर ना बल्दिया दे कंट्रोल च ना बल्दिया वाले उल्लू दे पट्ठे सीधे हैगे, सारे चोर ने मुल्क कौम लुट्टण रहे ने हैं जी। धांधलियां नाल इलैक्शन करा लेंदे आ, पैसे लुट लेंदे खा लेंदे आ, उतों जिहड़े इलैक्शन कराउण वाले साडे सरबराह ने मुल्क कौम पंजाब चारों सूबियां दे ओह एडे लानती हैगे, जाहल हैगे आ। उन्हां नूं अकल तमीज़ नहीं गल करन दी, दफ्तर च बिठाउण दी, गलबात करन दी, ते जिहड़े इंतजामिया वोट पाउण वाले इन्हां नूं जनाब अली सरकारी हुकूमत दे प्रोफैसरान टीचरां नूं जबरदस्ती जनाब खत रख के उन्हां दी ड्यूटी लाउंदे आ। उन्हां नाल भी बदतमीजी करदे, उन्हां दे नाल बैठण उठण नाल भी बदतमीज करदे। मुल्क के हालात में फौज नूं आगाह कीता सी 1 साल पहले कि बहुत खतरनाक ने और इतने खतरनाक ने कि जेड़ा तुहानूं ही तो बूथा तुहाडा सुझेगा पुलिस दा ते फौज दा ते इस हुकूमत ते इस मुल्क नूं संभालण वालियां दा। वो तुहानूं शर्म होया नहीं? अल्लाह ताला ईमान नहीं है, अल्लाह ताला हाज़िर नाज़र है। और नबी पाक दे झगड़ा कर दो हाज़िर नाज़र नहीं है, शिरक है। भाभी कबाबी देवबंदी मरासी चपड़ासी 84 ते अल्लाह दी हाकमुल हाकमीन ते ईमान नहीं है तुहाडा कि वो हाज़िर नाज़र है इस मुल्क दा, पूरी दुनिया कायनात नूं संभाल रहा है। सुबह शाम सूरज नूं गुरूब करदा, सूरज तुलू करदा, हवावां चलाउंदा, बारिश बरसाउंदा है, सब कुछ करदा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक माल। सिखां दा भी ईमान है, हिंदुआं दा भी ईमान है, यहूदियां दा भी ईमान है, ईसाइयां दा भी ईमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हाकमुल हाकमीन है। और तुसी चूड़े च मारो सूर दी औलादो, कंजरों, हुकूमत दे सरबराहों, पुलिस वालों, कित्थे सुते मरे पे हो? तुहानूं सीधी गल करो समझ नहीं आउंदी, इखलाक दी गल करो समझ नहीं आउंदी, पुट्ठी गल करो वो तुहानूं समझ नहीं आउंदी। साडे मुल्क दे सफाइयां करन वाले चूड़े मरासी आ जिहड़े जमादार ने बल्दिया वाले, इन्हां नूं जे तुसी लितरां धो के साफ करके तेल ला के काला पीला नीला जिहड़े तेल हैगे चमका के इन्हां नूं नंगा करके लैन ते ला के बल्दियां वाले मरासियां नूं आ जिहड़े चोर चक्के बैठे मुल्क कौम लुट रहे आ, इन्हां दी चुतड़ा नंगियां करके तेल ला के गरम गरम ते उत्ते इन्नियां लितरा मारो। लितरा मारन वाला थानेदार हवालदार ते जिहड़ा तुसी मुलाजम रखिआ ਉਹ हार के थक के डिग पवे। ते एडे लानती चूड़े मरासी बगैरत है चोर डाकू इस मुल्क की जी गद्दारी करते हैं, हराम पैसा खाते हैं कि इन्होंने फिर उठ के भज जाना, इन्होंने असर नहीं होना, इन्होंने असर नहीं होना। यही पूरी मुल्क कौम का मरासियों का फौज का टैलीविजन वालों का मीडिया वालों का सारे का यही मंशूर तो यही नजरिया है। और कायदे आजम की हुकूमत को तुसीं सिर्फ तस्लीम किया नोट की हद तक 1000 का 5000 का 10,000 का लाखां करोड़ों का नोट दिखा दो, थबियां दिखा दो, पेटी भर के दे दो तो तुम सलूट मार दो कि पाकिस्तान है। हर किस्म का कागज संधा नकली संधा बना लो, टेलीविजन से सारे नकली मरासी बैठे, नकली जनाब जर्सियां ते नकली लंडे का माल ते नकली जनाब लंडे दियां संधा अमरीका लंदन तू ते इंटरनेट तू बना के इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो यही हुकूमत के सरबराह से बैठे मरासी कौम के। हूँ एक जरदारी जिन्हों कहते इमरान खान भौंकता रहा कि जरदारी एक जरदारी सारे दे भारी खेत सभा लंते भारी है लंते चढ़े। और तुसी कादे मुसलमान हो इस मुल्क के जाले हो? इस जरदारी ने तो सारा भुट्टो का घर बार लुट लिया, सारा जनाब अली वो खजाने लुट लिए, 10,000 एकड़ जमीन मुरब्बे जमीन लुट ली, बेनजीर लुट ली। यह कहता जी जो तकरीर करता अजकल करता 2023 च हूँ नवी तकरीर कर रहा इलैक्शन होने जी, इलैक्शन करने जी, इलैक्शन नहीं होने जी, फलां नहीं होना। सारी कौम ने तो अपनी औलाद को सीटां देतियां ते जनाब अली सीटां ते बिठाता है, पीपल पार्टी का सरबराह बनाता है। और पीपल पार्टी केड़ी दा तू सरबराह है? भुट्टो दी, तू भुट्टो का तो जवाई सी ते भुट्टो ने तेन जवाई बनाया नहीं है। पहली तो गल है सुसर को एहतराम दे दे, सस सुसर तो गल है। नुसरत भुट्टो जी इस मादरी मिलत की खातून अव्वल सी, उन्हें जनाब अली मौके पर मेरे ख्याल निकाह च शामिल हुई है। बस उस तो बाद वो बीमार हो गई, मर खप गई, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई है जी। वो जरदारी सारे ते भारी नहीं, जरदारी अपने आप से भारी है, बोझ थले दबिया हुआ है। यदि पी बोली हुई है, बोल नहीं सकता, इस मुल्क को संभाल नहीं सकता।
ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਕ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲੀ ਕਲਿਫਟਨ ਤੇ ਚਲਿਫਟਨ ਤੇ ਟਲਿਫਟਨ ਤੇ ਕੋਇਟਾ ਚ ਗਵਾਦਰ ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੈ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜੂਏ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਰੇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਮਖੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 4 ਚਪੇਰੇ ਮਿਲੇ ਕਿ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਘਿਓ 'ਚ ਤੇ ਮਲਾਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟੋ ਤੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਭੁੱਟੋ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਚਾਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਸੂਮ ਤਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, हैं जी। ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਾਸੂਮ ਤਰੀਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਅਲਾਮਾ इकबाल मासूम तरीन बुजुर्ग शख्सियत सी इस मुल्क को कौम बर सगीर पाक को हिंदुस्तान दी, जिन्हें इस खिते नूं इस मुल्क नूं आज़ाद करके आवाम मजलूम आवाम मुसलमानां दे हवाले कीता। वो तुहानूं तो यही नहीं पता ये ममलकत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ये मुसलमानां दी जमात है, ये मुसलमानां दी ममलकत है जिहदे विच चूड़े मरासी ईसाई मरासी चपड़ासी सारे जनाब हिंदू सिख ईसाई आबाद ने। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है मुसलमानां ने बनाया, मुसलमान सी बनाउण वाले सरबरा। लेकिन वो जड़े इस मुल्क नूं 70 साल का 75 साल का डुबो चुके, मरा चुके, गरक कर चुके, लुट लुट के खा खा के टटियां नहीं निकल गई, इन्होंने हजम नहीं होंदा। वो जनाब उन्होंने पता सी लुट लिया। यही सीधापन, यही शराफत और यही असूल जानते हुए भी ये मुल्क नूं लुट रहे हैं। हैं जी। वो जनरल जिया आया, उन्हें माड़ा जिहा कहता ज़कात का निज़ाम, सारी ज़कात पूरी फौज ने तो कौम ने लुट ली। उधर खादिमुल हरमैन जिहड़ा मलकुल जलाला बादशाह शाह फैसल का भरा छोटा बैठा है, खादिमुल हरमैन अल मुफद्दा सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह यरमुल्लाह दामत बरकातहू, सलमान बिन अब्दुल अजीज और वलीद अब्दुल्ला 36 बारी पाकिस्तान आया, उन्होंने कहते जी दावत दी बुलाया, 36 बारी उन्होंने लुट लिया मासूम नूं, 36 बारी खादिमुल हरमैन नूं लुट लिया उन्होंने। हैं जी। जिन्नी तिजारत उत्थे करते चौड़ों के जहाज करते हैं तो इत्थों जनाब जी टोटा घाल देंगे तो उत्थे साबत बासपति कर्नल बासपति सुपर बासपति पैसे वट लेंदे, बाद च जहाज भी नहीं मोड़ते, कहते समुद्र च सड़ दो। ये तो हुकूमत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ते वफाकी हुकूमत के साढ़े कारनामे ने। वो तुहानूं किहड़े कारनामे अलग तो लैके बेतक सुनिए। जवाब शिकवा मेरी किताब जी अलामा इकबाल के आपोजिट में लिखी है, शिकवा पहले पढ़ लवो तो जवाब आप ही तुहानूं समझ आ जाएगी। यही इस तरह मेरे मैसेज जिहड़ा है ये 5 करोड़ 10 करोड़ का मैसेज घट नहीं है। तुसीं 20 करोड़ 1 अरब भी दे दो मैनूं नकद, और मेरी 1200 एकड़ जमीन जिहड़ी हुकूमत पाकिस्तान सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने लुट के अपने नां दी गुलाम इसहाक खान पेशावर च यूनिवर्सिटी बिठा ली। इहो जिहे पठाणां दे ते मुल्क गद्दार सदर ममलकत का की फायदा होया। दरखास्त मैं दी जनरल जिया नूं ते जनाब अली गुलाम इसहाक खान नूं ते 1200 एकड़ जमीन मेरी लुट ली जिहड़ी हुकूमत के कागजात च इन्हां नूं लभदी नहीं। मैं 3600 फाइलां इन्हां नूं लाहौरों इस्लामाबादों पिंडियों सारी गुजरातां दी ते गौरमेंट दी 36 फाइलां दिखा दा जिहड़ियां मैं आप रख के आया सी। हुणे अग ला के साड़ना दें क्योंकि आप सड़े हुए अग बड़े हुए शैताना मरदूदा की औलाद ने, सूरत कमीनिया की औलाद ने। वो तुसी इंडिया का मुकाबला की करोगे? इंडिया हिंदुस्तान वाले हिंदू जिहड़े ने वो अपना मुल्क संभाल रहे ने, साडे नालों कई गुना लखा गुना अच्छे ने। इखलाक च भी, अदब च भी, सियासत च भी, मजहब च भी मुसलमानों के नाल अदब एहतराम नाल पेश आउंदे। मैं इंडिया रहा या नहीं रहा ये सवाल नहीं है। पूरी दुनिया के उत्ते जिहड़ा इंटरनेट ग्लोबल वाइज टेलीविजन स्टूडियो है ते जिहड़े प्रोग्राम चल रहे हैं ये तुहाडे मामे दा ते नाने दादे मामे दा खाता नहीं चल रहा। ये इंटरनेशनल इंटरनेट है। तुहानूं लख वारी 1000 वारी दस्सिया कि तुहाडी अकल सलीम च आउंदा ही नहीं है क्योंकि इन्नी तालीम ही नहीं है। तुसीं सारे पाकिस्तान के डॉक्टर फिलासफर प्रोफैसर साइंसदान वफाकी सियासी ते मजहबी स्कॉलर डॉक्टर इत्थे इकट्ठे करके ना पार्लीमेंट च बिठाओ, करो मेरे नाल मुकाबला किसी गल का। तुहानूं मैं दस्सां तुसीं किन्ने कमीने कुत्ते हो, मुल्क के दुश्मन है हो तो मुल्क का खजाना लुट रहे हो, हरामखोरी कर रहे हो तो तुसीं तालीम और मुल्क नूं नहीं संभाल रहे। वो हिंदू सुख जिहड़ा है इस वक्त सुपर पावर अमरीका और रूस चाइना और जापान का मुकाबला कर रहा है। तुसीं अपने इत्थे कच्चे नाले जिहड़े वो नहीं ठीक कर सकते। बारिश आ गई, सैलाब आ गया, फकीर आजम बन के फकीर अकबर जलालुद्दीन अकबर बन के पूरी दुनिया को जनाब छाबे लैके पहुँच गए हो।
زکات منگن صدقہ خیرات منگن ہے. میں دسن لگا جی خادم الحرمین محمد بن سلمان دا باپ جڑا معظم بزرگ جڑا بندہ ہے, دیکھو تسی ہر ہائی تے جدوں ہائی دا مہینہ آਉਂਦਾ ہے وہ 2500 جناب ہائی تے جہاز انہوں دے اتنے لکھاں کروڑوں جناب والی گاواں بکرے اونٹ زباں ہوندے آ, وہ مشیناں تے لا کے انہوں صاف کر کے چھاپراں 'چ بند کر کے جہاز بحری جہاز بھر دیندے. ایک جہاز کی قیمت اربوں روپے ہے جہدے اندر اونٹاں بکریاں دا چکن اپنا دمبیاں دا گوشت بھر دیندے. وہ اللہ واسطے انہاں کو اتنا پیسہ ہے, وہ شہنشاہاں دے شہنشاہ نے عرب دنیا سارے شہزادے شہزادیاں تے جنہیں بادشاہ ہے نے وہ تواڈے طرح دے بھکھے ننگے نہیں ہے, بے دین نہیں ہے. اللہ رسول نو قرآن نو مانتے نے, تواڈے طرح نہیں مانتے. کلمے لٹکائے سورتاں لٹکائی ہیں, جوش آ گیا تے نعرے تکبیر تے نعرے حیدری نعرے غوث اعظم. اندروں تواڈے اندر پتہ نہیں کہڑے سکھ عیسائی چوڑے مراسی یہودی بڑے. وہ اج تک جڑا ساڈا عمران خان ایک بلہ کھیلدا آیا تے ملک سارا تباہ کر گیا, تے جڑے ਉਹਦੇ مخالف ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਏ. ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਚੋਰ ਸੀ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੀਗ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ. ਸਾਰੇ ਕੰਜਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ منشیات دا سارا کاروبار ساری دنیا صحیح کہندی ہے. منشیات رج کے جنی پاکستان دے اندر نمبر 1 سمگلنگ ہوندی ہے, دوسرے نمبر تے انڈیا جی ہو رہی ہے, اور یہ جاندی کتنے سعودی عرب انگلینڈ امریکہ روس جاپان کینیڈا ملیشیا انہاں ملکاں جاندی ہے, کیونکہ پیداوار ہے. اور کرو کماؤ کھاؤ پیو لیکن حرام دے کام نہ کرو, حلال دے کام کرو. علامہ اقبال نے کیوں آکھیا زاہد کو بول کی کہندا ہے جی کہ میں شراب پینی ہے مسجد سے بہ کے. علامہ اقبال بادشاہی مسجد دے نال ہی رہندے سی شیش محل دے اندر. ساڈے اتنے دادکیاں دے پرکھاں دے وڈے ساڈے اپنے مکان ہے, اتوں ہی میں اپنے شہنشاہ جہاں رسالہ لکھیا جہاں 40 سال دا پوری دنیا 'چ لکھاں کروڑ کی تعداد 'چ چھاپیا اور بیچیا اور اللہ واسطے ہی ونڈیا. جنہ پیسہ آیا شکر کر کے اللہ تعالیٰ لکھاں کروڑ روٹی پانی کھادا, بال بچہ خاندان نو پالیا, اللہ واسطے دیتا, فقیراں فقراں نو دیتا, پاکستان نے دیتا, رسالے بھی فی سبیل اللہ دیتے. ہاں جی جس طرح لوکی 5 سورہ تے قرآن شریف چھپوا کے مسجداں تے رکھ دیندے نے, لوکاں نو جمعے 'چ میلاداں 'چ محفلاں 'چ بن دیندے نے اللہ واسطے, کہ وہ ثواب ساڈے ماں باپ نو بخشی, ساڈے پرکھاں نو بخشی, ساڈے بچیاں نو دادکیاں نو سارے نو بخشی. وہ اجر ثواب تے اللہ تعالیٰ دیندا ہے ثواب. اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے. عقیدہ پہلا ساڈا پکا عقیدہ ہے الحمدللہ. جنوں برا لگدا چوبدا گال لگدی گال لگے لکھ واری لگے, فوج نو لگے, پولیس نو لگے, سربراہ نو لگے, گورنر نو لگے, چیئرمین نو لگے, فرنر نو لگے, پولیس نو لگے, تھانے نو لگے, بلدیاں نو لگے, چوڑیاں نو لگے, مراشیاں نو لگے. اللہ حاکم الحاکمین ہے, سارے جہاں دا رب العالمین ہے. وہ زندہ حیات ہے, سوندا نہیں جاگدا ہے, کبھی ہے رزاق ذو القوت المتین ہے. پورا قرآن اللہ دی حمد کی تعریف ہے اور محمد مصطفیٰ دی تعریف, اور ہمارے الحمدللہ رب العالمین. تہاڈی سمجھ عقلاں 'چ نہیں ہوندا تے ساڈا قصور نہیں ہے. یہ اندر اللہ تعالیٰ ہوں بہتر جانتا ہے تہاڈیاں کنیاں پشتاں نوں انہیں ظاہر رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کنیاں تہاڈیاں پشتاں نوں ظاہر رکھنا, بیکار رکھنا, کنیاں تہاڈیاں پشتاں نوں کنجر تے چوڑے بناونا, مراسی بناونا. تہاڈیاں اللہ تعالیٰ نے ستاں پشتاں نوں کنوں پشتاں نوں منشیات فروش بناونا ہے, ملک لوٹن والا ظالم کمینہ یزید بناونا ہے. کیونکہ اگے ایک یزید لعنتی گزر چکے ہے, وہ عرباں چ سی. ہاں جی امام حسن حسین پنجتن پاک مولا علی مشکل کشا تے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان چ نہیں سی, لیکن رشتہ داراں چ سی, عربی سی. وہ ایسا لعنتی لکھ کروڑوں لعنتاں ہوئے یزید تے او دے منن والے سپاہیاں فوج دے اوتے لکھاں کروڑوں والے لعنتاں قیامت تک پیندیاں رہن گیاں. جن نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام, امام حسن امام العالی المقام امام حسن علیہ السلام تے آپ دے والد محترم الاعلی رب یعنی خلیفۃ اللہ نبی محمد مصطفیٰ اعلی و اولا مولا علی مشکل کشا حجت اللہ ولی اللہ حاکم المسلمین العالمین من العرب مشرق والمغرب حضرت علی مولا علی مشکل کشا رب العالمین کے جو خلیفہ, محبوب فاطمہ امہات المومنین کے جو محبوب, نبی پاک کے محبوب ترین بھائی, رشتہ دار, جوائی, بیٹے. آپ کی چوتھی خلافت پوری دنیا پر چھا گئی تھی,
اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت پوری دنیا پر چھا گئی تھی. اسی طرح ذوالنورین حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ السلام کی خلافت پوری دنیا پہ چھا گئی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام محبوب ولی اور آپ کے سسر مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے برگزیدہ بندے. کن کن ہستیوں کا نام لے کر آپ کو سمجھاؤں کہ آپ پوری قوم مسلمانوں کی جس ملک میں بھی بیٹھی, چاہے وہ عرب میں, چاہے عجم میں, چاہے ہندوستان میں, پاکستان میں, بر صغیر میں, ملیشیا میں, جناب علی عراق میں, ایران میں, سب جاہل ترین اقوام ہیں. کسی کو قرآن پاک کی تعلیمات کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک جو ام الکتاب ہے ساری کتابوں کی, سارے انبیاء 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس جو دنیا میں تشریف لائے, اس کتاب کے بعد نبی پاک محمد مصطفیٰ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب اور آخری نبی کی کتاب کہتے ہیں, اللہ رب العالمین نے فرمایا اور نبی پاک محمد مصطفیٰ نے فرمایا یہ سارے 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس مرسلین و اولیاء اللہ صالحین کی ام الکتاب ہے. اور ماں کا فلسفہ آپ کو بتائیے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر عراق, عرب میں, عجم میں, انڈیا میں اور سعودیہ میں, امریکہ میں, لندن میں, رشیا میں, جاپان میں, آسٹریلیا میں کسی جگہ اس کا کوئی ڈاکٹر, فلاسفر, فلسفی, مفتی بیٹھا ہو؟ وہ سارے کنجر مراسی مفتی بنے ہوئے, سارے سید مراسی بنے ہوئے. شیعہ دے اندر جن سید نے یہ مراسی نے کنجراں دی اولاد چنے, کیونکہ انہاں دا مذہب چ کنجر پن شامل ہے. حرام کرنا تے سور کھانا تے جناب علی شراب پینی, کنجر بنا کرنا, کنجریاں دے ڈانس کراونا, یہ انہاں دے مذہب چ تے انہاں دے دین عقیدے چ جائز ہے. کنجریاں نو پوچھ لو, میرے کو تانوں غصہ آوندا ہے, برا لگتا ہے, کنجریاں نو بٹھا کے پوچھ لو انہاں نو چلاؤن والے کون؟ یہ مغل اعظم, مغلاں دی اولاد نے, شہزادے نے, شہنشاہوں دے شہنشاہ جڑے 1200 سال چ 150 شہنشاہ گزرے. ہاں جی, کیا یہ کنجریاں دی اولاد یا کنجر انہاں نے پالے سی؟ یہ سیدہ نے پالے. سید وہ نہیں جڑے ہاشمی قریشی تے نبی پاک تے حسن حسین تے علی دی, مولا علی دی اولاد نے, نہیں, وہ سید نہیں ہے. یہ جھوٹے سید نے جنہوں نے مراسی کنجر بن کے سید گیلانی تے چلانی تے فلانی تے کنجری تے فلاں لکھ کے جناب سید کرائے. یہ سارے نے جناب دین دنیا لٹ لیا. وہ سارے جہاز کول بہ جاؤ نا 5 منٹ واسطے, تسی رنگیلے تے منورزری دی فلم نہیں ویکھی مراسیاں والی؟ ادھروں بھنگ پی رہے جناب علی, بھنگ پی رہے, تو دوआ وہ جڑا دوست ہے وہ بھی آ جاتا, انہوں بھی کہتے بھنگ پی یار, وہ کہتے لا بھی لا, انہوں بھی بھنگ بلا اینا بلا دیں کہ نشہ آ جاتا. وہ نشے سے بن جاتے بحری جہاز تے ہوائی جہاز. اس کر کے سارے ہندوستان پاکستان چ نشیاں نو, منشیات فروشاں نو, منشیات کھواؤن والے کھان والے نو جہاز کہیدا. جہاز کہڑا یہ جڑا چاندتے جان والا, ہاں بالکل یہی, یہ جہاز بن جاتے, راکٹ بن جاتے, میزائل بن جاتے, دوائیاں چ منشیات چ میزائل تے راکٹ وکدے نے. ہاں جی, یہ جناب علی وہ بھنگ پی کے, چرس افیم پی کے جناب راکٹ چڑھا لیا, تے جناب علی ہیروئن چڑھا لی, کوکین چڑھا لی, پاؤڈر چڑھا لیا, تمباکو پی لیا, ہوکے لا لے. یہ پہنچ جاتے پوری دنیا کی سیر کرنے واسطے, ایئرپورٹ تو بھی اگے پہنچ جاتے. یہاں جہاز میں دسیا انٹرنیشنل فلائٹاں جہاں سعودی عرب, امریکہ, لندن, رشیا, برطانیہ چلدیاں نے, یہاں نالوں تیز رفتار ہے, اور بغیر پیٹرول تو چلتی, صرف منشیات نہ چلتی, چرس افیم نہ, ٹھیک ہے, کوکین نال, پاؤڈر نال. ایک نواں جہا آ گیا سونگن والا پاؤڈر دے دو جی, ماڑا جہا نک تے لاؤ تو بندہ شیر ببر ہو جاتا ہے. 36 بڑیاں نہ رات گزار سکتا ہے, بندیاں رات گزار سکتا ہے. بعد چاہے اپنی ماں دے کھڈے لگا ہوئے, پاسے کھڈے لگا ہوئے, کیونکہ وہ نشے تے کرنے ہیں. اسی طرح جس میں تمہیں مثال دیتی چوڑے مراسی نو, جمعدار نو جڑا ملک قوم دے خزانے لٹ گیا, عوام دی ٹٹیاں پیشاب صحیح نہیں چکتا, گلی محلے دی کوڑے نہیں چکتا. ہاں جی, اسی طرح ملک قوم دے سپاہی فوجی ملک دی خدمت صحیح نہیں کرتے, وردیاں پا لیاں, وہ کہتے بس جی وردی پا کے بہ گئے, ڈنڈے لے کے, شراب پیے, کباب کھائیے, چباب کھائیے, لوگوں نے لٹیے ماریے, مراسی جی دی عزت لٹی, عورت دی, بچیاں دی, بچیاں دی, جنوں مرضی فائر کر دیے. یہ بغیرتاں دے یہ نشے چڑھ جاندے نے. پاکستانی وردی چ انی طاقت ہے, ستاریاں چ تے ستارے تے جرنل دا کی حال ہوئے گا؟ انہیں تو آپ ہی اکبر اعظم جلال الدین اکبر بن جانا جرنیل نے. ہیں جی, تے اللہ تعالیٰ نو کیوں کوئی ایمان نہیں ہے. ساڈا صرف ایمان نوٹاں تے ہے, دولت تے ہے, منشیات تے ہے,
ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਐਡੀ ਬੁੱਧੂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਯੋਮਲ ਜੁਮਾ, ਸੂਰਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਸੂਰਤ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਗੁਜ਼ਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਔਲੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਾਬ ਫਿਲਾਸਫਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ MN MP ਉਹਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧਰੂ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਸੁੱਕਾ ਚਾਹ ਪਿਲਾਓ ਬਗੈਰ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਂ, ਦੱਸਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ व ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, दीन इस्लाम की है, कुरान पाक की है, सच्चाई की है, जहर की है, कौड़ापन की है, ते पानी की है, दुध की है। सच गल दसा, पुठे गल ना करा कि मुर्गियां दे अंडे पालो ते जनाब मुर्गियां पालो ते जानवर पालो ते जनाब भेड़ बकरियां करो, जनाब नवा कानून जारी किया हुकूमत ने, जमीन ले लो जी अपना ते भेड़ बकरियां गावां ले लो, दुध पालो। आ नवा वज़ीर आज़म जिहड़ा बैठा है बुद्धू जिहड़ा है कंजरियां दा उस्ताद, कंजरियां पालियां ने, हाँ जी, ये शहबाज शरीफ नां दे हैगे, वो एक नवाज शरीफ बैठा इंग्लैंड 'ਚ ਹੁੰਦਾ बैठा, उत्थे ਉਹਨੂੰ ਚਰਸ ਅਫੀਮ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ, मैं भी अल्लाह का नबी मानदा गुरु नानक नूं, लेकिन वो नबी नहीं है जिहड़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सिफत सफ च आउंदा, नहीं, वो नबी दे बराबर मकाम हासिल करदा है। गुरु नानक दा मकाम नबी दे बराबर है। ते मौलाना रूम ईरान दे रूम दा जिहड़ा मामूली जिहा आलम सी, जिहड़ा पूरी दुनिया दा मुफक्कर कहलाया, जैसा साडे अल्लामा इकबाल, वो कह गए दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, जिन्हें जवानी से तौबा करके अल्लाह रसूल पंचतन पाक दे कुरान दे अल्लाह दे गुलाम बन गए, खादम बन गए, सीधे हो गए। अल्लाह ताला नूं उन्होंने अंबिया जिहड़े 1,24,000 अल्लाह ताला ने घल्ले, जिन्हां दे बरगज़ीदा अरशा ते फरशा ते हर जगह नां सुनहरी लिखे, उन्हां दे उत्ते किताबां नाज़िल होईयां, अल्लाह दे लोहे महफूज नाज़िल होई, उन्हां दे बराबर उन्हां नूं अल्लाह ताला नूं शेबा पैगंबरी दे दित्ता। इह किहड़ा दित्ता? जिहड़े जवानी अपनी संभाल लैण, औरत मर्द बच्चे नेक हो जान, माँ बाप के खिदमत गुजार हो जान, ताबेदार हो जान, गुलाम बन जान, अल्लाह रसूल के खादम बन जान, तो वो लोगों का शेवा पैगंबरी है। ये तो मौलाना रूम ने कहता। और तुसी अल्लामा इकबाल नूं की पढ़ोगे? तुसी मौलाना इकबाल की मसनवी ते एक किताब ही लै लो, तुहाडे जनाब अली तुहानूं दीन की किताब ते लैंदे आ ते दीन दा काम करदे आ ते तुहानूं जनाब बदमाशी आउंदी है, छेड़दे हो, जुल्म करदे आवाम ते कौम ते मुल्क ते दीन दा काम करदे आ। वो हराम भी काम करो, कंजरियां नचाओ, कंजरियां के पिछे लगो, कंजरियां बजाओ, मनशिया चर्च नफीम जो मर्जी झग मारो, है हराम काम, लेकिन हराम काम ना करो। दीन का फलसफा नहीं तुहानूं पता, शिरक ना करो, गुनाह ना करो, मजलूम की आह तो बचो, मजलूम सारी अवाम मुल्क की ओदी आह को बचो, महंगाई तो बचो। आटा चीनी घ्यो तेल गायब करता, अपनी बुंडा च वाल लिया बगैरता ने, तहखाने बना के अपनी कोठियां बिल्ले जिहड़े बने सियासतदानां दे, उन्हां विच तेल दे ड्रम भर भर के रखी जा रहे, उन्हां ने मुस्तकबिल संभालना, पैसे लुटी जा रहे ताकि आइंदा 10-20 साल 50 साल फिर अच्छे गुजर जाण। ये तो इन्हां दा हाल है। आवाम नूं लुट के अपने आप से अपने सत्ता पुश्तां नूं चमकाउण वास्ते, उन्हां वास्ते खजाना महफूज करने वास्ते, ये इन्हां दी अकलां ते तमीज़ ते नाल दीन ईमान है। हुण की करिए? पिछली 70 साल की 75 साल की जिहड़ी हुकूमत आउंदी है, वो यही रोंदी है, यही भौंकदी कुत्तियां सूरां तरह कि जी पिछली साडे तो पिछली हुकूमत लुट के लै गई, वो चोर सी, डाकू सी, मुनाफिक सी। 75-80 साल का यही हो रहा। ये 5 साल बाद 2 साल जिन्नी हुकूमत रहिंदी अगले रोन लग जाते। हुण 85 साल के 80 साल के जिहड़े भज गए, दौड़ के जेल च चले, कईयां नूं कुछ हो गया, कई हथकड़ियां लग गई, सारे यही रोंदे आ रहे। ये इत्थों का एक नज़रिया बन गया पाकिस्तान का, इस्लामी किला जमहूरी पाकिस्तान का,
منشور بن گیا کہ کھا لو پی لو موج اڑاؤ سب پانی کا بلبلا تے لٹ کے مار کے انگلینڈ بھج جاؤ ادھر بھج جاؤ سعودیہ بھج جاؤ لندن بھج جاؤ رشیا بھج جاؤ امریکہ بھج جاؤ تمہیں اتنے پناہ مل جائے گی. وہ یہو جہے چوراں ڈاکواں رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے مفت ملتے رکھنا چاہتے. ہاں جی تے جس طرح کرنل قذافی شہید ہو گیا ہاں جی اپنے ملک تو انہوں بھجنا پی گیا انہوں مارتا. حضرت صدام حسین عراق دا جڑا چیف آف دی آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سی پاکستان دے صدر مارشل ایوب طرح وہ ایڈا جہلا بندہ انہوں امریکہ نے تے یہودیاں نے تے مراتا جناب عراقی شیعہ جڑے سارے شیعہ یہودی نسل دے انہوں نے صدام حسین نو اڑاتا مراتا امریکہ دے پیچھے لگ کے امریکہ دے جناب تھلے لگ کے. ہوں شیعہ دی حکومت ہوں لانتی لکھو ہوں کرو حکومت ہوں رون ڈے جی سرمایہ انہوں دی معاشی اقتصادی پالیسی ملک کمزور ہے جی کیوں بس وہ بھی کنجر بنجے لگے ہوئے نے. تن دسیا یہ جڑے نا دے سید نے صرف قوم دے قبیلے دے مشہور ترین سید نے یہ سارے مراسی کنجر منشیات فروغ منشیات کرن والے کنجر کوٹھیاں نچاؤن والے یہ کمائی تو روزی کماؤن والے اپنی ستاں پشتاں پالن والے یہ سارے مسلمانوں کے حالات نے. تے انگریزاں نے تے آپ ہی تہانوں جناب علی چوک کے باہر مارنا. وہ اپنی گل چ نہیں آن دیں انگریز. تمہیں پنجابی نہیں سمجھ آتی تو نہ سمجھو اردو نہیں سمجھ آتی نہ سمجھو انگریزی نہیں سمجھ نہ فارسی نہیں آتی سندھی نہیں آتی سندھی نہ سمجھو. اور لیکن کم سے کم حالات نو پیش نظر تسی ایڈے لکھاں کروڑا پاکستان دے سیاستدان فلاسفر اردو پنجابی سندھی فارسی اردو دے ہے نے بچیاں نو اگے نویں جنریشن تعلیم دے رہے ہو کمپیوٹرائز سسٹم دی تعلیم سائنسٹسٹ فیلڈ دی تعلیم دے رہے ہو. کیوں دے رہے ہو؟ اس کر کے دے رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہے انگریز تواڈے تو ہزاراں سال اگے لنਘ گیا تے ہندوستان تواڈے تو ہزاراں سال اگے لنਘ گیا. روس امریکہ جاپان انگلینڈ ساڈے تو ہزاراں سال اگے ہے سپر پاور ہے. اسی جہالت چ منشیات فروشی چ غداری چ چوری چ ملک لٹن چ خزانے لٹن چ رامخوری کرن چ انہاں تو ہزار سال اگے آ کہڑا تو یہ جڑے دنیا چ سب تو اگے آ. اگر میں ایسی تمہیں تقریر میسج نہ دوا تو تمہیں مرچاں نہیں لگنیاں تمہیں سمجھ چ نہیں آنا. اور سور نو بغیرت نو ماں یاوے نو لانتی نو کہو سور تے انہوں پتہ لگے گا سور سارا کمال ساڈا زمیناں دا کھا جاندا ہے گڑ مک جاندا ہے شہد مک جاندا ہے. ہاں جی چینی مہنگی ہو گئی ہے. یہ جن سور پاکستان چ بیٹھے نے نا کماد لٹ کے لے جاندے نے تے سڑکاں تے جناب لکھاں ٹرالیاں کمادیاں بڑیاں ہوندیاں جناب علی ملتان تو فیصلہ آباد تے لاہور تے ساریاں سڑکاں دے اتنے جام ہوندی روکی ہوندی وہ ساریاں ٹرالیاں تے گوڑ یہ لٹ لیندے چینی ملاں چ لٹ لیندے آٹا لٹ لیندے گھیو لٹ لیندے آ. ہاں جی سمگلنگ کرتے آ کی کچھ کرتے آ شراب دا کاروبار کرتے 3600 فیکٹریاں اسلام آباد پنڈی فیصلہ آباد لاہور کراچی چ بنیاں حکومت پاکستان نے بنائیاں. وہ شراباں جڑی بناؤندے کتے اپنے ماں دے کسے چ واڑ دیو پیسے ہی کما ہو نا حکومت کا خزانہ بعد چ وہی خزانہ لٹ لیندے ہو. شراب نو بیچنا ہے تو عام کر دو غریباں نو دے دو انہوں نے نشے چڑھاؤ تاکہ تواڈے دشمن نہ بن جان پوری قوم اٹھ کے نہ بیٹھ جائے ایک صوبائی نو ایک فوجی نو ایک حکومت دے بندے نو پھڑ کے توڑی نہ لا دین کیونکہ حکومت سیدھی نہیں ہے سیدھی ہوندی نہیں ہے یہ ہونی نہیں 80 سال دی. وہ کہندے نا باندر دی تے کتے دی دوم جیڑی ہے لوہے دی سٹینل سٹیل دی پیپ چ باڑ کے نا انہوں پٹی بن کے 20 سال رکھے رکھو کتے دی دوم 20 سال بعد انہوں کتے دی دوم نو کھول کے سٹیل چوں باہر کڈو گے تو انہیں اے مڑ جانا کسا مڑ جانا. وہ جیسا پاکستانی کھلاڑی کوئی بھی کرکٹ ٹیم دا کھلاڑی گیم چ چھکا ماردا چوکا ماردا یا وکٹ ڈگاوندا ہے تو جناب علی اے کردا کیوں کردا اے کردا خوشی نہ کردا دسدا کہ میں دی بن چ باہ پاتی. یہ کون کرکٹ دا پلے فٹ بال دا پلے جو لت مار کے گول کر دیندا ہے نا وہ بھی اچھلدا نچدا اے کردا کیوں وہ دسدا میں گول کرتا. تے میں تانوں یہی کہہ رہا ہاں کہ یہی حکومت نو پاکستان دی عوام اٹھ گئی کھڑی ہو گئی. تانوں پہلی تقریر چ آکھیا سی اج تو 2 سال پہلے انٹرنیشنل یونیورسل آل کائنڈ آف وائس ہولی کنگ آف اسکالر
ٹیک ٹیلی ویژن امیزنگ انکریڈیبل ٹاکنگ اسٹوڈیو جو جاری کیا ہے، اور 40 سال جو میری خدمات ہے، تم اس کا معاوضہ نہیں دے سکتے انٹرنیٹ گلوبل وائز کا جو میں خدمت انجام دے رہا ہوں، اور جس خرچے پر میں اس کے خرچے پر اپنے خاندان گھر والوں کو پالا سعودیہ میں، پاکستان میں 20 سال، سعودیہ میں 20 سال، پاکستان 40 سال سے انٹرنیٹ چلا رہا ہوں۔ سعودی عرب ریاض کے اندر جب کمپیوٹرائز سسٹم انٹر ہوا ہے سعودیہ میں، خلیج میں، گلف میں، اس وقت میں نے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر کے کمپیوٹر سکھانا شروع کر دیا تھا، اور وہاں پر میں اس بزنس کو میں نے عام کیا ریاض کے اندر، جدے کے اندر۔ کمپیوٹر سسٹم کو میں نے اس کو خرید کر اپنی کمپنی بنائی جو علی کے نام کے، علی بابا، ابو علی بابا کے نام سے میں نے مشہور انٹرنیشنل عربین ٹریڈنگ، مارکیٹنگ، ایکسپورٹ امپورٹ کمپنی کا میں آنر ہوں۔ میرے پاس اب بھی سند ہے اس چیز کی، سعودی عرب کے بادشاہ سے ہمیں نیشنلٹی سند ملی میرے والد کو، مجھے یہ میں نے 36 بار آپ کو اپنے میسیجز میں کہا۔ ان لوگوں کو، عربیوں کو کیا معلوم، وہ تو بدھو ہیں۔ وہاں کا جو آج کا بادشاہ ہے، اس کا جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان اور سلمان، وہ اتنا پڑھے لکھے نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں نے 36 بار کہا، 1000 بار چیلنج کیا ہے۔ سعودی عرب کی، عرب خلیج کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ پورے پاکستان سے بھی کم ہے۔ پورے خلیج، گلف اور عربیہ کی جو آبادی ہے نا جی، اس کے اندر 3600 ممالک ہیں جن کے اندر کنگڈم ہے، بادشاہت ہیں، وہ پورے پاکستان کی عوام سے 20-40 کروڑ عوام سے ان کی آبادی مردم شماری کریں تو کم ہے۔ سعودی عرب کی آبادی جو ہے وہ، وہاں کی ٹوٹل آبادی یہاں سے پاکستان کی آبادی سے بلکہ انڈیا کے برابر ہوگی۔ انڈیا کی آبادی 2-2.5 ارب ہے نا جی، لیکن ان کی ذاتی آبادی ہماری کراچی سے بھی کم ہے۔ کیوں؟ وہ سارے ملازم طبقہ، تاجر طبقہ، انگریز، یہودی، عیسائی، کنجر مراسی سب وہاں پر نوکریاں کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے مراد ملی ہوئی ہیں، لاکھوں کروڑوں مراد ہیں، یہ خود بھی دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی بادشاہ شہنشاہیت الحمدللہ رب العالمین، شکر خدا کا، خادم الحرمین، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے بچے خاندان پر، اجداد پر رحمت کرے، ہمارے ماں باپ پر، ہم پر بھی رحمت کرے۔ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، نبی پاک کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، اسلامی مملکت سعودیہ عربیہ کی خدمت کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کی زکوٰۃ فطرانے دیتے ہیں، لیکن آگے مردود بیٹھے ہوئے، سور کمینے، مردود، چور چپڑاسی، کمینے، کنجر، یہ شیطانوں کی اولاد بیٹھے ہوئے، یہ سارا مال فنڈ جو ہے کھا جاتے ہیں، ملک و قوم کو نہیں دیتے ہیں، ملک و قوم کے خزانے بھی کھا جاتے ہیں۔ تو وہ کس کو دے اس بار؟ اس نے کیوں منع کیا محمد بن سلمان نے کہ میں نے پاکستان نہیں آنا؟ اس کو ہماری 22-24 کروڑ کی جو عوام ہے نا پاکستان کی، جو وہاں پر 2-4 کروڑ بیٹھی ہوئی سعودی عرب کے اندر، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، ہمارے جیسے خاندان، ان لوگوں نے اس کو بتا دیا ہے یہ سیلاب سلوب کچھ نہیں آیا، سیلاب جو آیا سب دکھاوے کا ہے، یہ بیکیں مانگ رہی ہیں۔ فقیر اعظم جو بیٹھے ہوئے ہیں، فقیر شہنشاہوں کے بڑا شہنشاہ فقیر اعظم جو بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف، نواز شریف انگلینڈ میں اپنے منشیات کا دھندا کر کے ارب خرب پتی بن گیا ہے، سعودی عرب میں 2 ملیں لگا کر خرب پتی بن گیا ہے جی۔ عمران خان بلے کھیل کھیل کے، منشیات فروشی کر کر کے، کجریاں کٹھیاں کر کر کے، نچا کے 3.5 سال جی جناب ایک مرونا واڑ کے اب مر گیا لوٹ کے پوری دنیا نو ہے جی۔ سب چور جھوٹے، لکھ لعنت ایسے جھوٹیاں دے کہندے نا، ساڈے دیسی گھیو بیچن والے نے باہر لکھیا ہوندا ہے، لاہور میں ایک باری گیا، لوہاری تے جناب علی شاہ عالمی، اتنے باہر لکھیا ہے جھوٹوں کے اتنے لکھاں کروڑاں لانتا، جھوٹوں پر لکھ لانتا۔ میں کہا لکھا تھلے لکھا اصلی کو ہم سے حاصل کریں، اصلی شہد اور گھی ہم سے حاصل کریں، جھوٹیاں دے لکھ لانت۔ یہ انہاں دا فارمولا بن گیا جی۔ جہے لانتی نے وہ جھوٹے نہیں کلاؤندے، انہاں دے ہن لکھ کروڑاں لانتا ایک فلسفہ بن گیا ہے، پیار محبت دا کلمہ بن گیا ہے، اخلاق چ شامل ہو گیا ہے، قرآن حدیث طرح شامل ہو گیا ہے۔ اس کر کے ہس کے ادھروں سن دے، ادھروں کہہ کے مار دے، ادھروں جناب ٹک ٹاک دے مذاق بناتا، جیسے آج کل شہباز شریف کا ٹک ٹاک دے مذاق چل رہا ہے، انہیں آپ ہی بنا کے گلیا ہے، عمران خان نے بنا کے گلیا ہے۔ یہ جڑے اپوزٹ ہے نے لوگ ایک دوسرے دے مخالف، وہ چور چکے یہو جے گل، وہ کہندا ہے جی اپنا پہلے عمران خان کہنا ہوندا سی جی انڈے بیچو، دیسی ککڑیاں بیچو، ہیں جی تے پالو تے روزی رزق کماؤ تے ملک نو خوشحال کرو۔ ہن دسو اینوں لکھ لعنت نہ پائیے تے کنوں پائیے؟
وہ دنیا ہزاراں سال پیچھے انگریزاں تو ترقی یافتہ ممالک تو دنیا کتنے دی کتنے پہنچ گئی ہے جی. تے تو ہالے کہنا دیسی انڈے ککڑیاں کھوتے کھوتیاں تے کھچر پاڑیے. وہ یہ پٹھانا دی قوم کرਦੀ ہے. تینوں عقل نہیں کہڑی ماں یا کہڑے پٹھانا دی اولاد چ تو ہے نیازی پیازی کھیازی ہے خالی دماغ. پٹھان کہندے خالی دماغ آدمی نو تے سکھ کہندے خالی دماغ آدمی نو. ہندو کہندے نے چول دماغ نو. پنجابی کہندے نے عقل مند دماغ نو. ہندوستانی کہندے نے انسان نو. یہ میری گل نو نوٹ کریو, اینو غور نال سنیو سمجھیو کی کہہ رہا. جے کتے کھادے ہوئے تو بھوکن لگ جاؤ گے تسی. سور کھادے ہوئے اپنی ماں بھیناں تے چڑھو گے. یہ سور دی پچھان ہے, باہرلے دی پچھان ہے. اس کر کے قرآن پاک جے منع کیتا حرام کیا سور نو. شراب پیتی منشیات کھادا اپنی ماں بھیناں دھیاں تے قوم تے ملک دی دھیاں ماواں تے چڑھو گے تسی. سمجھ گئے گل نو کہ نہیں آئی اگلی بھی گئی. اے اس کر کے اللہ تعالیٰ نے منع کیتا. اسی مقابلہ کرتے ہیں جناب انڈیا کا, اسی مقابلہ کرتے ہیں سعودیہ کا, کویت کا. ہاں جی وہ ایک شہزادہ چاہے تو پورے پاکستان دی قیمت دے کے انڈیا دی قیمت دے کے مول لے سکتا ہے. ایڈے امیر لوگ نے, ان خزانے دے مالک شہنشاہ نے. تو اتنے 3600 جناب پرنس تے پرنسز بیٹھیاں ہوئی ہیں. انہوں نے نام دے جھوٹے دعوے دار آ فیس بک تے یوٹیوب تے انہوں نے لاٹریاں بنائی ہوئی ہیں. بدنام سعودیہ نو کرنا, خاتم الحرمین نو کرنا, محمد بن سلمان نو کرنا. ہاں جی قطر دے بادشاہ نو کرنا, دبئی دے بادشاہ نو کرنا. انہوں دی دھیاں پتراں ماں اور تواڈے کو تکلیف ہوندی ہے, کوئی چڑھ نہیں ہوندا, انہاں دی بےزتی کرنی ہوندی. انہوں نے نام دے فوٹو لا کے جناب لاٹریاں بنائی ہوئی ہیں جی. انے کروڑ ڈالر لے لو, 20 کروڑ ڈالر لے لو, 50 کروڑ ڈالر لے لو, انے ارب لے لو. ہاں جی اج ہی لے لو, اج ہی بینک سے شفٹ ہو جائے گا, ٹرانسفر پیسہ ہو جائے گا. دبئی دے شہزادے نے لاتی جی حمدان فضا, پرنس فضا محمد بن حمدان. تے ادھروں قطر دے شہزادے دی لاتی جناب جڑا ہیگا ہے جنہیں ویوا فٹ بال ورلڈ کپ کرایا ماشاء اللہ. کروڑوں خربوں روپے لاتے, کسی کو پیسہ نہیں منگیا. ایڈا امیر آدمی, نہ امریکہ لندن کو, نہ سعودیہ کو, نہ دبئی کو. سارے پیسے مفت کھلاتے جناب علی. روٹی روزی, گاوا چائے شائے, چرگا مرغا بکرا, ہر چیز بھی دیتی کھان نو. 10-15 دن انہوں نے ورلڈ کپ لائے رکھے. وہ بیچارے کسی نے تعریف نہیں کی. ہاں جی انہوں قطری شہزادہ کہہ کے چھیڑ دیا سی. کیوں تواڈے ملک نے امداد کرتی, اس کر کے تسی انہوں چھیڑ دے. وہ ساری امداد تسی کھا لی. انہوں منشیات تے لاؤندے, وہ منشیات فروش نہیں ہے, وہ منشیات نہیں کھاندے. عرب لوگ مسلمان قوماں شہزادے جن شہزادیاں نے انہاں دی اولاد ہے, یہ اللہ نبی دے خادم نے, غلام نے, حضور دے غلام نے. اللہ نبی نو منن والے ایویں دے نہیں اپنے جھنڈے تے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ شرابی کبابیاں کنجراں نو مراسیاں نو انہاں نو کھان پین بھی دیندے, نوکریاں بھی دیندے, چوڑیاں نو اپنے مراسی ٹٹیاں پیشاب بھی دھواندے. رکھیا انہوں نے ملک نو صفائی کرن واسطے رکھیا, ڈاکے مارن واسطے نہیں رکھیا. لیکن سب نو روزی بھی دیندے. ملکہ برطانیہ شہزادہ چارلس اتنا شریف آدمی ہے, اسی انہوں انگریز سمجھ کے گالاں کڈدے ہیں. انہیں پاکستان دے لوگاں نو انی سہولتاں دتیاں سن 1980 1980 انگلینڈ دا ویزا نہیں ہوندا سی, پھر انگلینڈ جا سکتے سی. ہن بھی جا سکتے ہو, لیکن یہ کتے سور 84 مراسی چبل دہشت گرد یہ جڑے جاہل لوگ نے ایڈے انے سارے ہو گئے نے, کروڑوں کی تعداد سے ملکاں چ دنیا چ پھیل گئے, جڑے دہشت گردی پھیلا رہے منشیات فروش نے. وہ ہن کسے نو فری فنڈ سے نکل دے. میں ایک اپنا جڑا پروگرام بھی بنایا ہے اس سال 2023, ہاں جی 23 ایئر ہیپی نیو ایئر دی سیلیبریٹ کرنے واسطے میں نواں پروگرام بنایا, جہدے واسطے میں ایک میسیج دے چکا ہوں تم سارے پوری قوم نو, دنیا دے 500 ممالک دے اندر خربوں انساناں نے یہ انٹرنیٹ میرا ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, چاہے انہوں ٹرانسلیشن کر کے کر لین, دیکھ لین. پڑھے لکھے پروفیسر, سائنسدان, لیبارٹریاں والے, ٹیلی ویژن والے, میڈیا والے, ہالی ووڈ والے, چالی ووڈ والے, ٹالی ووڈ والے, لالی ووڈ والے, بالی ووڈ والے, انڈیا, پاکستان, پشاور, پنجاب, سعودیہ دی ایبر نیو, نیبر نیو, نارتھ نیو, شمال نیو, ایسٹ نیو, تمام ایورڈیو اسٹوڈیو, تمام پروڈیوسر, ڈائریکٹر, چیئرمین, ٹی وی, ٹیلی ویژن, انٹرنیشنل, نیشنل, سب جانتے ہیں. معمولی سی بات نہیں ہے. ایک ویڈیو فیس بک کے اوپر, یوٹیوب پر جاری ہو جائے گا, اس کو کیا تم معمولی سمجھتے ہو؟
پوری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے بحیثیت انسان تم اس کو قبول کرو. اسی طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کسی نے قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی خدمت، رب العالمین کی خدمت، اس کے دین کی خدمت، اسلام کی خدمت اور قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے خدمت میں ساری زندگی گزار دی. تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی اش کیا. قمر، سورج، چاند، ستارے، رشکے قمر، رشکے نجوم السماوات والارض، اللہ تعالیٰ رب العالمین کو جلال آ گیا، رحمت آ گئی. اس نے آیت بھیجی، ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور جتا دیا، اس میں فخر سے کہا اللہ تعالیٰ نے، پوری دنیا کو آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین، جس کو مانو نہ مانو، جو ساری جہاں کا رب العالمین ہے، وہ اور اس کے برگزیدہ فرشتے اور روح الامین جو دنیا میں انسانوں سے کئی گنا لاکھوں گنا زیادہ ہے، آسمانوں پر زمین پر اللہ کے فرشتے، نورانی مخلوق، اللہ تعالیٰ اپنے نبی محبوب کبریہ محمد مصطفیٰ پر درود و سلام خود پڑھتا ہے، خود دیتا ہے، اور سارے فرشتے پڑھتے ہیں. تو اے اس پر اور مجھ پر ایمان لانے والو، تم کو چاہیے کہ تم بھی نبی پاک محبوب کبریہ محمد مصطفیٰ، ان کی اولاد، آل پر، ازواج پر، مہدین، متقین، روح اللہ الامین، تمام اولاد پر، ان کے خاندان پر ہمیشہ درود و سلام پڑھو. یہ اتنا بڑا فلسفہ. اب مولوی مفتیاں کچر کنجر منجر، اوابی کوابی شرابی ٹرابی، ہاں جی، کنجریاں نچاؤن والے، کنجریاں مراسی جڑے نے پن کرن والے، قرآن پڑھن والے بے دین بندے جڑے ہے نے، شیعہ سنی یہودی وہابی کوابی دیوبندی شرابی، انڈیا والے، پاکستان والے، عراق والے، انہوں نے اس آیت کا مطلب نہیں پتا. آؤ مقابلہ کرو پارلیمنٹ چ، تسی بھی پیسہ لا کے آؤ، میں بھی پیسہ لا، جلسہ کراؤ مینار پاکستان دے نیشنل اسٹیڈیم دے، جلسہ کرو، پوری پاکستان دا بڑا جلسہ کرو، صرف اس آیت دا ترجمہ کر کے دکھا دو، تفسیر پڑھ کے دکھا دو. ایک گھنٹے تقریر کا تمہیں دعویٰ کرنے، نہیں تو آؤ میرے یوٹیوب انٹرنیشنل، یوٹیوب یونیورسل، ہالی ووڈ کنگ آف اسکالرس، ہالی ووڈ VIP ایک ٹیلی ویژن انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ اسٹوڈیو کا مقابلہ کرنے واسطے آؤ یوٹیوب دیتے کلو اپنی میسج. بس ایک یاد رکھنا گل جی تم سوال کیتا وہ جواب دینا ہے. یہ آیت دا اللہ تعالیٰ دی قرآن پاک کی ہے، نبی پاک کی، اللہ تعالیٰ رب العالمین کی ہے، ٹھیک ہے جی. اور ایک آیت صرف سوال کرنے لگا کہ ان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نعوذ باللہ من کل شر الشیاطین حاسد مشرک عدو الاسلام عدو القرآن الکریم، یا رب العالمین دائما وابدا حسبنا اللہ احد الصمد الغنی المغنی مالک ملوک رب ذو العرش العظیم. کہ ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بس اس کا ترجمہ کر کے سکھاؤ اپنی زبان میں، میری زبان میں، انگریزی میں، اردو میں، ساری زبانوں میں. اس کی تفسیر کے اوپر ایک مکمل CD کیسٹ ویڈیو میسج بنا کر یوٹیوب پر جاری کرو، مجھے بھیجو، ڈائریکٹ بھیجو. میں نے اپنی 3600 جو 5000 CDیاں اور ویڈیو میسج ایک ٹیلی ویژن یونیورسل ہالی ووڈ ایک ٹیلی ویژن کے بنا کر آپ کو بھیج چکا ہوں. میں نے آپ کو چیلنج بھی کیا، بتایا بھی ہے، میری ایک CD کا آپ معاوضہ دینا شروع کر دیں تو کم سے کم بھی 5 کروڑ روپے پاکستانی لگا لیں تو 5000 کا کتنا بنتا ہے؟ 500 ارب روپیہ بنتا ہے، جس کے آپ مقروض ہیں پوری دنیا کے اسکالر، ڈاکٹر، سائنسدان، قوم، گورنمنٹ اور عرب و عجم تمام اسکالر. کیوں کہ ان کو جیب سے اتنا پیسہ دینا پڑتا ہے. لوٹریوں کا اور جوئے بازی کا، کنجریوں کے اوپر لاکھوں کروڑ روپے نچھاور کرنے کا یہ رواج، یہ بھیڑ چال تو سب کے اندر ہے. ہم عربی شہزادوں کو، عربوں کو اگر کہہ دیں تو پاکستان میں 3600 نواب بیٹھے ہیں جو کنجریوں کے پٹھو غلام ہیں جی، اور جناب علی وہ کنجریوں کے پیچھے لگا ہوئے، تھلے لگے ہوئے، دلالوں کے ٹٹے چومتے ہیں جی، کنجریوں کے جناب علی تلوے چومتے ہیں، اپنی روزی رزق دنیا کی خربوں اربوں ڈالر، درہم، پاؤنڈ، اسٹرلنگ پاؤنڈ، پاکستانی انڈین روپی کو جناب علی ایسے اڑاتے ہیں جیسے دریا وغیرہ ہے جناب علی، سمندر کی چھلیں آتی ہیں، لہریں آتی ہیں، اس طرح پیسے دولت اڑا رہے ہیں. اس آیت کا مطلب سمجھو، خود پہلے سمجھو، پہلے اس کو پڑھو
गौर करो कुरान पाक को, डबल MA डबल PhD की डिग्रियों को घर के अचार के अंदर डाल दो। साइंसदानों, अपने साइंसदानों की डिग्रियों को, और सारी ये साइंसदान हुकूमत के जितने नवाब लोटे मोटे फसली बटेरे चोर मरासी कंजर जो बैठे हुए हैं, इनको अपनी डिग्रियों को, अपने तमगों को, अपने सितारों को, घर के जो मर्तबान है ना अचार, वो पिंडा च वड्डी चाटी च अचार पाईदा, हर किस्म का लसूड़े मिर्चा नींबू शींबू चने मूने खाने साढ़े बादाम मिर्चा हर चीज़ का पा के अचार पाते ने ना। साड़ी दादी नानी पाँदी होंदी सी मरब्बे ते अचार, चाटी भर दिंदी सी जनाब वाली 20 किलो चाटी पक्की मिट्टी की बनी, वो चाटी साल पूरा खाते रहते सी। सालन होवे ना होवे, उदों भी महंगाई हैगी सी, हुण भी महंगाई है। पाकिस्तान उदों नहीं बनया सी उदों भी महंगाई हैगी सी, लेकिन ऐसा वो चाटी साड़ी पूरा साल मक्खन घ्यो दुध गुड़ ते रहो ते जनाब लस्सी ते गुजारा हो जाता सी। अल्लाह का लख लख करोड़ शुक्र करता सी, दादा दादी नाना नानी दुआवां करते, शुक्र करते, साढ़े वाल दुआवां करते, उन्होंने दुआवां लगियां, उन्होंने अजर इनाम इकराम अल्लाह ताला उन्होंने भी लखां करोड़ों गुना वधा के जन्नत फरदौस दा कौसरैन दा अदनो अजब अरब दा मालक बनावे, रोज़ी रिज़क देवे, लखों करोड़ों अरबों अपनी रहमतां दुरूद सलाम दी बरकतां उन्हां दियां जनाब मकामात ते घरां दे उत्ते उन्हां दे उत्ते हर वक्त जिस हालत च रखिया अल्लाह ताला उन्हां नूं रहमत दे नाल अपना जिंदा जावेद रहमत करिश्मात मौजूदात दे नाल करम फरमा साडे उत्ते सब ते मुसलमानां ते सच्चे इंसानां ते। ठीक है जी, इस आयत का तर्जमा करके एक एक घंटे की कम से कम CD कर लो। चलो तुहानूं जे मौलवी मदरसियां दे मस्जिदां दे इमाम हो, मुफ्ती हो, इमाम काबा दे हो, अरब दे इराक दे किसी दे भी मौलवी इमाम हैगे हो, चाहे मिस्र दे हैगे हो इमाम हैगे मुफ्ती हैगे हो, चाहे इस्लामाबाद दी सिंध दी बलोची कोयटा इंडिया की मस्जिदां दे इमाम हो, बड़े बड़े मुफ्ती इमाम हो, जाकर बाकर मुफ्ती आजम हैगे हो, एक घंटे की एक इन्नल्लाह वल मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। इस आयत का मजाक ना उड़ाना और अल्लाह ताला नबी नूं हाज़र नाज़र जान के इस आयत का एक घंटे की CD वीडियो मैसेज इंटरनेट के उत्ते मेरे चैनल ते सेंड कर दो, मैनू चैनल सेट कर दो और इहदे उत्ते तर्जमा तफसीर दी अफहाम तफहीम सारी समझा के कर लो। ठीक है जनाब, अगर तो हुई सही तुहाडी ते 1 करोड़ तो 5 करोड़ रुपया मैं तुहानूं पाकिस्तानी नकद पेमेंट करांगा, चाहे मेरे घर आके मेरे एड्रैस ते मैनू फड़ लो दवांगा नकद 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ सऊदी अरब का इमाम है, उन्होंने 5 करोड़ रियाल दवांगा, इमाम काबा इमामुल हरमैन है। इस आयत का तर्जमा कर दे, उन्होंने मैं 5 करोड़ रियाल दवांगा, कुवैत दे 5 करोड़ दिनार दवांगा, कतर दे 5 करोड़ दरहम दांगा, दुबई का इमाम है वड्डी मस्जिद आ, उन्होंने 5 करोड़ दुबई की करंसी दांगा। है मुकाबला पंजाबी समझण दा, उर्दू समझण दा। पंजाबी जुबान शहद नालों मिठी ते गुड़ नालों मिठी, इहदी कहावत है ना, जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा, यानी इहदे अंदर गुड़ पाई जाओगे गुड़ भी शहद बन जाता है। अल्लाह ताला का फरमान है, हुक्म है रब्बुल आलमीन सुभान अल्लाह व बिहम्दिही खालिक मालिक रब्बिल अर्शिल अज़ीम आमीन या रब्बुल आलमीन, कि तुसी मक्खी का एक पर नहीं बना सकते। वो सारे आलमों कान खोल के सुन लो, अकल खोलो, होश अपने कायम दायम रखो। जानवर लुल्ले लफंगे चपड़ासी मरासी कंजर यहूदी ते मरासी ना बनो। अल्लाह ताला का फरमान है कुरान पाक के अंदर, जिहड़ी मैं आयत तो दी है CD बना के 1 घंटे की मैनू कर लो और तुसी मक्खी का एक पर बना के दिखा दो। तां मैं आख्या साइंसदानों, प्रोफैसरों, डॉक्टरों, सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी डिग्रियां तमगे जिहड़े ना सारे घर के अंदर चाटी लियाओ, मन की देग लियाओ नाइयां कोलों, ਉਹਦੇ अंदर जनाब वाली पा के ਉਹਦੇ अंदर लूण मिर्चा बादाम गिरियां अंबियां नींबू पा के अचार पा लो, तुहाडे काम होणगे। होर तो कोई चीज़ काम ना वे काम होणगे तुहाडे तमगे डिग्रियां ते तुहाड़ियां जिहड़े हैं जी। मैं 5 बारी PhD किया दुनिया के हर मुल्क च, तुहानूं 36 बारी दस्सिया, तुसीं कहंदे डिग्री दिखाओ। वो तुसीं डिग्री वाले हो के कुछ नहीं कर सकते। मैं तो फिर 5000 कैसटा ते सीडियां ते वीडियो मैसेज देते, इंटरनेशनल यूनिवर्सल किंग ऑफ स्कॉलर्स VIP टेक टेलीविजन अमेजिंग इनक्रेडिबल स्टूडियो बना के पूरी दुनिया 'च छा गया
तो हुण मैं दस रहा कि नवा प्रोग्राम इस साल हैप्पी न्यू ईयर मनाउण वास्ते ये प्रोग्राम जारी किया, उहदे मैसेज भी दे चुकिया वा। तुसीं कहंदे डिग्री मंगदे हो, वो डिग्री ना काम हुंदे। डिग्री बनाउण वाले ते डिग्रियां रखण वाले ते झूठे ते मरासी, तो उन्हां नूं पता नहीं डिग्री की हुंदी, डिग्री कहंदे किहनूं है। हाँ जी, वो साडे इत्थे डिग्री कॉलेज हैगा एक इलाके 'च, मियां चन्नू खालेवन मुल्तान 'च, बहावलपुर 'च, बहावलपुर भी बहावलपुर जकरिया यूनिवर्सिटी है, शाह रुकने आलम यूनिवर्सिटी है, साहिवाल 'च पाकपतन यूनिवर्सिटी, पाकपतन कॉलेज है, लाहौर 'च जनाब अली दाता अली हजवीरी यूनिवर्सिटी है, इस तरह मक्के 'च मक्का यूनिवर्सिटी है, मदीना 'च मदीना यूनिवर्सिटी है। ये सारियां डिग्रियां इन्हां को मैं लै चुकिया वा अलहमदुल्ला। मैं 60 साल पढ़ाई 'च ही खुबिया रहा वा। मैं बाहर जमाने 'च बस देखण दिखाउण वास्ते रोटी सब्जी कोई दालां कोई सब्जी घर लैण दी, वो भी लांतियां ने एडे महंगे करते कि हुण जेब 'चों पैसे नहीं कढ हुंदे। टमाटर आलू मिर्चां घ्यो देसी घ्यो लस्सी दुध मक्खण घ्यो आटा चीनी बेसन अंडे मुर्गी सारियां चीज़ां गरीबां वालियां महंगियां करतियां ने। इन्हां नूं लांतियां नूं कदी अकल नहीं आउणी। ये मेरा चैलेंज है अफवाज पाकिस्तान के सरबराह नूं, वो जिहड़ा सईद नवा आया वो साडे मरासी एक टैलीविजन के मरासी वो की अमजद खान है, बाबा अमजद मोइन अख्तर का प्यो ते उस्ताद। हुणी इसे महीने च उन्हें एक बयान दिता टैलीविजन ते अपने चैनल ते शेरो शायरी का किते चैनल सी फिलासफी का। बाबा अमजद जिहड़ा मोइन अख्तर कॉमेडियन किंग ऑफ कॉमेडियन पाकिस्तान का उस्ताद बाबा अमजद की कहता है जी, ओ जी तुसी की हाफज लाया नवे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नूं, की हाफज लाया, हाफज जरनैल बनाता पाकिस्तान का। वो हाफज करना इन्नियां तरीफां लखां वारी करतियां फौज ने ते कौम ने मुल्क ने। जदों टीवी खोलो हाफज जरनैल फलां जरनैल ने जी चीफ ऑफ आर्मी का ओहदा संभाल लिया। वो पिछला भगौड़ा भज गया, बाजवा बाजे बजाउण लग गया सारिਆਂ ਦੇ ते बाजे बजाउंदा गया इमरान खान तरह। तो ये जिहड़ा भगौड़ा ये आ गया हाफज आ गया। उन्हें गल बड़ी अकल की तो पाए की की। हूँ टैलीविजन वाले कंजर लोग गालों से कढ़ते भी कंजर मरासी चूड़े अकलों पैदल ने मंशिया फरोज से जहाज है, लेकिन बाज़ दफा जहाज भी गल्लां बड़ियां सोहणियां कर जाते। कहंदा असीं इत्थे तरावियां बनाउणियां बादशाही मस्जिद च कराची दी या इस्लामाबाद मस्जिद च, जिहड़ा तुसीं चीफ ऑफ आर्मी हाफज बना दित्ता। वो हाफज ही बनाउणा सी ते फिर कोई चंगे नाप तोल के जनाब अली VIP किस्म का वन स्टैंडर्ड हाफज लियाउणा सी। ये नाल भी कहती जुगत लाती। वो हाफज ही लभना सी बनाउणा सी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ते चंगा पायेदार समझदार पढ़िया लिखिया पाकिस्तानी मुहब्ब वतन सच्चा इस्लाम मुसलमान अल्लाह रसूल नूं मनण वाला हाफज होवे, जिहदे कोल 3600 डिग्रियां होण कुरान दी दीन इस्लाम दी अरब दी अजम दी सारी जगह, फिर तो मनदे हाफज आया। वो है वो जे हाफज 3600 पाकिस्तान च बैठे मदरसियां च मस्जिदां च लखां हाफज फिरदे आ, बेरोजगार फिरदे आ, मसीतां नूं संभालदे। कहते 10-10 2-2 हज़ार जरदारी सब ते भारी। कहता जी 40-50 हज़ार रुपये मजदूर की मजदूरी रख दो सरकारी सतह के उत्ते। और तू अपनी जी जायदाद बेनज़ीर की लुटी है, भुट्टो की नवाब है पाकिस्तान, भुट्टो की जी नवाब, तू अपनी जायदाद चो जो खर्चे मुनाफे होंगे वो दे जा। कौम ने तो देना नहीं, हुकूमत ने देना, किसी वज़ीर आज़म ने तो देना नहीं गरीब नूं, है नहीं। ना ज़कात ना बेनज़ीर फंड ना सारा कुछ फराड है। बेनज़ीर फंड तो जनाब सेहतमंद कार्ड, नवाज शरीफ फंड कार्ड, राशन तो जनरल ज़ियादा निज़ाम ज़कात फंड तो सोशल मीडिया तो सोशल वेलफेयर तो शैलफेयर तो खैलफेयर, ये सब फ्राड है। ये अंग्रेज़ दी यहूदियां दी ये गलत सियासत है। ये सही कहते हैं साडे बुजुर्गों ने दीन। अल्लामा इकबाल भी फरमाते सी, कायद आज़म ने भी फरमाया अपने अखबार से, लभो कायद आज़म की पुरानी दस्तावेजात नहीं तुहाडे कोल हैगियां, मैं तुहाडे सारे इदारे खोल के फरोल के कायद आज़म की अल्लामा इकबाल की पुरानियां तालीमात दस्तावेजात ते उन्हां दी चीज़ां दिखा देना। मैं भी पाकिस्तान का रहने वाला, इस बर्रे सगीर पाकिस्तान हिंदुस्तान से साडा खानदान पुरखों तो चला आ रहा है। जिहड़ा अरब तो चलिया सी हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर बैठा होया अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हैं जी तो मैं दिखावा की क्या कायदे वो कहते जी ये सियासत ये अंग्रेजी फार्मूला है, झूठ का ना है। जिहड़ा झूठां दा मकारां दा चोरां दा झूठियां दा नशइयां दा जहाज़ां दा गुरु है ना, वो सियासतदान बन सकता।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਮਿਸਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ ਆਲ ਔਲਾਦ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਜੂਮੀ ਮੌਲਵੀ ਅਲਾਮਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਲਤੀਫ ਹੈ ਇਹ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਵਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਬੀਹ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸੋਹਣੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਿਡੌਣਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਰੇੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੱਜਦਾ ਖੇਡਦਾ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਪਲੰਘਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਖੇਡਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਹੈਲੋ ਪੱਪੂ ਗੁੱਡੂ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਚੱਪੂ ਗੁੱਪੂ ਪੱਪੂ ਛੁੱਪੂ, ਸਾਰੇ ਅਬਲੂ ਸ਼ਬਲੂ ਗਬਲੂ ਬੂਟਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੇਡਦਾ ਉਛਲਦਾ ਨੱਚਦਾ, ਡਿਸਕੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਨੈਟ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਤੇ ਲਾਓ, ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਅਲਾਮਾ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਮੁਫਤੀ ਦੀਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਬੀਹ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਿਡੌਣਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੂਟ ਰੱਖ ਦਿਓ, 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਕਸ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਗਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਾਅਹਿਲ ਹੈ, ਨਾਅਹਿਲ ਸਮਝਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਅਹਿਲ ਜੱਜ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਉਰਸ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਚੱਲੇ, ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗਣ ਚੱਲੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਪ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕਰੋੜੋਂ ਖਰਬੋਂ ਰੁਪਏ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਸੱਚੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਲੀਆ ਫਿਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਔਲੀਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਸਿੰਧ, ਇਹ ਔਲੀਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਲੀਆ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਫਿਤਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਚਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਜ਼ਮਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਲਾਮਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਨਜੂਮੀ ਕੋ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਨਾ ਜਾਓ तो कामरों तवीज़ लैन वास्ते, मौलवियों को लामा को बुजुर्गों को दरबारां ते तवीज़ लैन वास्ते ना जाओ। बस वो अगे थोड़ा अंगूर सेब रख दो, दमाने कोई फ्रूट की चीज़ां केले रख दो, जनाब अली शराब की बोतल भरी रख दो, कुरान शरीफ सोहना जिहा सजा के रख दो, तस्बीह रख दो। और जिस चीज़ वास्ते भजेगा उही बनेगा बड़ा होके। ये कहते मेरा दावा पूरी दुनिया कायनात नो आलम नो और शहनशाहों के शहनशाह अल्लामा हिंदुस्तान मुफ्ती ज़माने क्या जरा सारे मुफ्तियों का शहनशाह है, वो कहता दावा करता। मैं सुन के हैरान हो गया। असे बचपन से अपने दादकियां दे नानकियां दे यानी कि माहौल से बुजुर्गों को, बच्चों को, उलमाओं को, मौलवियों को सुनते हैं। मिसाल एक कहावत, कुरान पाक वल बच्चा भजया तो कुरान का आलम बनेगा, नेक बुजुर्ग बनेगा, अल्लाह का बड़ी बनेगा। तस्बीह वल गया, तस्बीह गुजार इबादत गुजार, अल्लाह का नेक वली बनेगा। शराब वल गया तो वो लुच्चा तरीन बदमाश तरीन शराबी कबाबी जदीद बनेगा। तो जे गया वो फ्रूट वाल तो वो सब्जी मंडी च आड़ती नहीं बनेगा, वो ताजर बनेगा, खुशहाल बनेगा, सेहतमंद रहेगा। ये निशानी दस। खिडौने वाल गया वो सारी उम्र खुद भी खेडता रहेगा, कौम को भी खिडौंदा रहेगा। जैसा एक आया सी खिडारी है जी, वर्ल्ड कप माड़ा जिताता तो कहता मैं एहसान किया पाकिस्तान से तो कौम से, वो लख लड़ तेरे एहसान से, तू पूरी कौम को रोजी रिज़्क ते लुट के लै गया है। पूरी कौम के जनाब खच्चर मच्छर कंजर ते पाल के तू हुकूमत को 3.5 साल जाया करता है। तेरी जिन्नी पब्लिक ते तेरी पार्लीमेंट है सारी फेल हो गई। फिर तू उतरिया जाके चीफ जस्टिस ते मुफद्दा इल्जाम लाया, वो की करे, तो नौकर है कौम का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ते नौकर है बाजवा के उत्ते इल्जाम लाते। वो पुलिस सिपाही IG DIG का तू खेक बिगाड़ेगा
یہ تو نوکر ہے عوام دے، تو حکومت دے خادم نے، فقیر نے اس ملک دے، اس ساڈے عوام دے، قوم دے، اس ملک دے اسلامی قلعہ جمہوری پاکستان دے غلام نے، خادم نے. تو یہاں کا کی بگاڑے گا، کی یہاں دے کیس کرے گا، کی چیلنج کرے گا؟ تو آپ ہی 3.5 سال ضائع کرتے. اسی طرح ساری حکومتیں جہاں پیچھے آئی نے، ماں سوائے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ السلام، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ السلام، بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ السلام، حضرت جرنیل فیلڈ مارشل ایوب رحمۃ اللہ علیہ السلام، اور لیاقت علی خان علیہ السلام، اور ذوالفقار علی بھٹو، محبوب قائد اعظم. یہ آپ کو کیا معلوم بھٹو کیا ہے؟ بھٹو قائد اعظم کا محبوب ترین اسٹوڈنٹ تھا. یہ دیکھ لیں، قائد اعظم کا اسٹوڈنٹ پوری دنیا کا بین الاقوامی لیڈر بن گیا، اور اس نے ملک کو وہ کچھ دینا تھا، وہ کچھ بنانا تھا جو پی 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 کے مدہوش ہو گئی ہے. پی 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 جڑی بنی ہوئی ہے نا جنیاں، یہ سب تو ہوں گے فراڈ ہے. یہ صرف بھٹو دی جائیداد لٹن آئے سی، جیسا انگریز لٹن آیا انڈیا پاکستان برے صغیر نو لٹ کے لے گیا، بھج گیا. ہوں ٹٹیاں انہوں لگ گئی، انہوں اپنی قوم نہیں سنبھلتی انگریزی، انہوں دنیا جدید دنیا سائنس نہیں انہوں کو سنبھلتی. ساڈے تو 1000 سال اگے انگریز پہنچ گئے، لیکن ٹٹیاں لگی ہوں. اچھا، اور دوسرا یہ کہ یہ پی 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 دا مذاق بنایا، بھٹو دا مذاق بنایا، مولویاں دا مذاق بنایا، دین اسلام دا. اس قوم نے کہڑے کہڑے کارنامے تاریخی نہیں کیتے. اس کر کے میں جواب شکوہ لکھ چکیا، لیکن پہلے شکوہ سنو گے. یہ میرے اج شکوے دی کتاب جڑی ورلڈ وائڈ میں 5 زباناں چ کڈی ہے، انگریزی چ، اردو چ، پنجابی چ، سندھی چ، ہندی چ تے فارسی چ تے عربی چ. شکوہ علامہ اقبال دی کتاب دی نقل نہیں کیتی ایک ذرہ برابر. اللہ تعالیٰ شاہد و حاضر ناظر ہے. قائد اعظم دی کسی کتاب فلسفے دی نقل نہیں کی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دے حکم نہ وہ پرنٹ کرا رہے ہیں. تو جڑا ایک پروگرام ترتیب دیتا وہ واسطے پیسہ کٹھا کرنا ہے، اتنے بیچنی انشاءاللہ. اس میلے چ میلہ کر رہا ہوں لندن سے، دبئی سے، قطر سے، ریاض سے، یا پاکستان دے اندر کراچی نیشنل سٹیڈیم سے، یا دلی دی سرکار نے محبت کرنے والے بزرگاں نے، علماء نے اجازت دیتی. اتنے کریں گے. کی کریں گے؟ میلہ ایک لا رہے ہیں جڑا فنکاراں دا، آرٹسٹاں دا، مہا گرو آرٹسٹاں دا، کوئین اینڈ کنگ آرٹسٹ، سپریم فنکار آرٹسٹاں دا ایک میلہ لاؤنا. ہر قسم دے فن پارے فنکار انہوں نے کٹھا کرنا ہے، چاہے وہ ہالی ووڈ دے ہوں، چولی ووڈ دے ہوں، لولی ووڈ دے ہوں، بالی ووڈ دے ہوں، پاکستان ووڈ دے ہوں، بلوچی ووڈ دے ہوں، سندھی ووڈ دے ہوں، کسے ووڈ دے ہوں، عربی ووڈ دے ہوں، مصر ووڈ دے ہوں، انگلینڈ ووڈ دے ہوں، امریکہ ووڈ دے ہوں، کسے ووڈ دے ہوں. انہوں سب فنکاراں کھلے عام دعوت ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کسے ملک دا بھی جتھے ملک سے انشاءاللہ یہ پروگرام منظم طریقے نہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دے حکم نہ کراواں گے. وہ سارا خرچہ روٹی پانی، چاہ پانی، گاوا شاوا، ہاں جی، علم پھلم جو چیز ضرورت رہے گی وہ اسی فری کریں گے. آن لائن اسی سیٹلائٹ اپنے چینل ٹیک ٹیلی ویژن ورلڈ وائڈ جڑا یونیورسل آل وائسز کنگ آف اسکالر وی آئی پی ٹیک ٹیلی ویژن انکریڈیبل امیزنگ اسٹوڈیو چینل چل رہا یوٹیوب دیتے اور فیس بک دیتے، میرے سارے پیجز دیتے. وہ اپنا اناؤنسمنٹ کریں گے اور بکنگ ہوئے گی. اگر کسی نے ہوٹل بک کرنا ہے، اتنے کوئی منجی بستر بک کرنا ہے، کوئی کمرہ بک کرنا ہے، کھان پین کا بک کرنا ہے، وی آئی پی کھانا بک کرنا ہے، سب بکنگ ہوئے گی. تو اتوں ہی ٹکٹ جاری ہوئے گا. ٹکٹ دی اسی کوئی فیس نہیں رکھی. جس ملک تو نہ پوری آن لائن آ جائے گا وہ اسی انشاءاللہ اس ملک کا ویزا دواں گے تمہیں، مفت ویزا، چاہے وہ روس ہوئے، امریکہ ہوئے، آسٹریلیا ہوئے، جاپان ہوئے، ٹوکیو ہوئے، جناب کینیڈا ہوئے، سعودی عرب ہوئے، مدینہ ہوئے، مصر ہوئے، قطر سے ہوئے، دبئی سے ہوئے، لندن سے ہوئے، یورپ سے کسی جگہ پہ ہوئے. اتوں کا ویزا ساری ذمہ داری، اتوں کا روٹی پانی کھانے مہمان نوازی ساری ذمہ داری انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دے حکم نہ. تے باقی خرچے جڑے آن جان دے نے، ٹکٹاں نے، مکٹاں نے، تے جو بھی اتنے رہنا سہنا تسی وہ خرچے تہاڈا چاہے لاکھ روپیہ لگے، چاہے کروڑ روپے لگے، کروڑ ڈالر لگے، کروڑ دینار درہم لگے، وہ تہاڈا. ٹھیک ہے جی. بھائی یہ تہاڈے نال مہربانی کر سکتے ہیں، ہس بیٹھ کے اخلاق نہ مہمان نہ بجدی ہیں کہہ سکتے ہیں، تہاڈی ذمہ داری کر سکتے ہیں، محبت نہ پیش آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ
سارے جہاں دی محبت رحمت کرم و فضل دی برکت رحمت انبیاء دی ساڑھے تے نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ مولانا رب العرش العظیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. شکراً. السلام علیکم.